Ari Ray geblek makanya konon. Ate kenang apa mah bocah. Ada kenang Rainira. Kok si tembangan semono enake Marian. Ya wis ora wis liren to liga. Idi. Ya mumpung ketemu karo wong kene ora wis lawas kita beli ketemuku. Sira ku demenane apa? Dudu masalah demenane plok siraku ya. Apa kok? Maksudnya mah tulung lah, hormati, hargai. Oh, aku tuh menghargai dirimu tahu. Nah, kalau menghargai tolonglah. Tolonglah apa? Lanjutkan. 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 Lanjutkan menti. Tenda. Tenda aku dibongkar. Rubi sira. Tenda biru. Tenda biruan apa? Orang yang ngomong karo wong edan jemberakan teman saya khusus ini aku. Gue mengka. Nang apa sekian Oh. Arep menti Kang. Arep ngelapu ke sira. Nang apa kita? Ya siraku ya. Salah apa kita? Mau kusin jan kus bener. Nang apa sekian megatan maning. Konon kok. Raini aku angkel temen siraku yang gila-gila ya. Ada ngono si bocokku. Ya sih. Gila-gila. Sira aku pengen tabu ya apa? Ya iya ku kayak konon. Yang ngomong Ai sing mau yang kaplak-kaplok beli katon. Sira aku ngomong apa kun? Beli. Apa? Arep nyaplok sira. Mengkal temen ya dek sira kita. Pengen ditabui karo apa sirane? Pengen ditabui karo kendangnya sira, sindene muni, mumpung sinden lagi kieng. Oh, sinden akan muni. Iya. Kuda ku jangkrik apa nih nggak? Ya mengkal temen nih sira ya. Ya ayo. Sira marak di sini akan kita kini. Sirane pengen. Nah. Di piano beli, dokoi piano beli. Ya di dokoi piano, di dokoi bass, di dokoi segala-gala, bersedap. Oh, hampir perak. Ya. Hampir sedap. Nah. Hampir manis. Nah. Hampir sedap. Hampir tungcel. Jagian goblok. Sabar. Suwe sira Pak. Wes Yo. tuh. Mau nih piano. Lanjut, ada pada ngantuk. Wes. Yuk semene berkeke, rekun ku ya. Sulingnya dicak beli. Siapa nih? Suling. Suling. Iya ki. Wayangnya main beli. Beli. Tenda biru. Erang madaung rungut tabuan tenda biru. Mana-mana ada kumongonon tuh. Ya beli tenda biru mah beli idi. Ini laki goblok temen siap panjang kelas pira si Raki. Ini kelas 1 mari. Oh. Ora kieu ngerang mulane kan joget di tabuan siraku enak melu ning pancakana kah. Ya los melu pajak enti. Awas sira bakal meluan reang. Awas sira lamun sira melu joget sira. nang apa sekian Aya kan mari kan. langkah kabare sun arep nyusul Mas Adi Budi Rabine Cua agak kenen mung demen kelingan bae Mas Adi angel pisan di gawat Orang. Sabar Kang, sabar. Sabar. Aduh, tolong. Kratom naik ini. Kratom naik Rainira. Siapa sing nginung kratom? Cira sih nak. Anong Virtus just nginung panas sangkem aku. Ya iya Virtus bakal nambal ban. Si Rainira si gila-gila temen si aku ya. Bakal joget mari sing kita apa sih? Aja ngamuk-ngamuk delengan kiri pinggir dalam bukan bisa kamu edan sira. Jangan gara-gara Rainira kan tadi mau edan. Ya kita nih salah ya, poco. Desirne mari ora koplok siraku. Apa kita nih? Iya jamarian bener ya bakal yang joget tutugaken ka. Melas-melasin jen dia ngendang dan sampai sekali nyirorok idul kayak kondom siraku. Kegila-gila bocah. Dia jaruk itu nyaman nyanyi upahan, nakader kendang-kendang wae. Atul ngonos raiku. Kira ini sih Yang turun. kenangan indah masih
Aku telah melanggar gugur bila aku mencintai telembung tua. Goblok. Mencintai siapa? Saya mene, saya mengkel. Saya mene, saya mengkel. Gila-gila temen sih. Gelis mati sira. Belis mati los. Nekak sira arwah. Oh, tekak maning darah diwedi apa kita anak. Masih serang ngelawan karo setan mah. Ya nak lawan kita kan manusia. Tabuan enak beli kok sih. Ya, enak Kader tabuan masih mending obrol graya keding sih aku. Aduh, aja ngecer ini rakwari masih butuh mah. Beli butuh saking mari butuh ega. Buat kita mah bener beli aku stres aja aku. Palingan orang payu rabi sih aku. Cari siapa? Idi, buru dewek panjak pada nyak sini sih beli payu rabiku. Cari siapa? Idi, iku jadi sinden, sih aku demen sinden ora. Demen Sinden nolak ora sih aku. Si tak tolak kita mas, sembarangan. Sing nolak sih rata sinden. Ya kita. Oh sinden geblek kun. Rapi nira kenyewa kiri yang tak tolak kita mah. Jangan gawa kita soak. Duduk kayak konon. Duduk kayak konon sayang maksudnya. Iyo. Ku panas kan Raini aku panas kan. Idi orang kalau misin ngaku abae sih aku. Jati barang jati sawit demen dewek ngaku ne batu Raini Sing aku. salah ruang salah ku aku. Sing nganggo kata-kata sastra plok sih aku. Kembang cabe tutup ketel. Apa? Lanang-lanang lah kebawarasane. Oh loh. Usah rai geblek makanya konon. Maksudnya mengkenen ki nyai. Yang nyai. Kuda ku lagi nginang apa di Sinjen. Bak sinjen ku dundangin nyai. Arane nyi dundangnya aku. Oh, arane siapa sih Sinden? Liti arane mah. Liti. Liti dundangin nyi. Oh, lamun nembang lagune Uut Permatasari ka priwen ya? Sing Saya si Putri. aja si Putri nganggone. Siapa sih? Kin kan wadon. Oh, arane. Jar sira diundangin nyi. Iya. Oh. Arane Liti. nah nganggone Ya, nyi. nak kenalan. Saya si Contoh sira. Ayo terus lanjutan. ya arane kan. Tutukakan wanima. Ya kon beli wani kenang apa? Rabi-rabi dewek sih nanya aku. Aran diundang ku nyi. Orang merabi ku enak sing tua beli kejalukannya kah. Oh. Aja mata di pasaran yang uang, kalau kita lebih payu. Oh, kayak konon. Arya kewong kayak konon. Baru kita nego arya kewong kayak konon. Hari kita nego mah SMS be, miang beli. Dari kita nasun beli miang aja kayak konon. Aja kayak konon. Reni ra kula kabawarasane temen. Coba rasa pasti anak ambekan ce. Masa iya? Si Denir yang nginbok kelapa dugan, Mak. Kalau pedugan nganggo maper rambut dira. Ya tambah angguran temen konon ka. Saking sindene be gawokan apa ndeleng eben ndeleng reng demen. Kape cirit blok sira. Camper. Nang apa sekian lang kabare Mimi Yusuf sun arep rusun aduh dirabne Mimi banyak kene mutiara buah semangka wong demen kelingan bae sing duwe agung jaya tenda kula kelingan bae tenda biru sarang dari kenangan sing duwe agung jaya tenda waktu kula demenan karo sampean Celup, celup. Mancing dot. Mancing-mancing rai dira. Sira mah pikirannya traveling terus sih. Apa sih? Anu wong lagi dodok Marian disangka kita joget sih. Sira ku joget aget-aget kuno. Agak-agak je. Wong ning kene setrume gede ya dut mungkon. Yang kita katon je sira berutune mekonon-mekonon ku. Aja sembarangan idi. Ede disangka mata deh kita beli katon apa? Saking matanya sira mah blarak matanya dira mah. Blarak dah klaras. Sing beli katon ka. Katarak. Iya mang taramku. Itu Mang Taram, Mang Tarika. Mata.
Katarak. Iya mengkonon ko, ora kiyang rang. Kadar tabuane blenak keding masih mending tabuane. Ya wis bak ora kiyang ya wis. Ya lulus mulai gak siapa sing arep joget, ora kiyang ngacan joget di tabuane ira ku eman tenagane kitane. Ya wis aja melu-melu. Isin kalau anak putih babuyut jembrong. Oko pe sakane ga. Jarang gongkong siapa sing arep nang bercira. Hira ba sakingan. Cira ini dewek, Cek. Yo katon ja kita deket-deket. Dilengaken wong kene geburu orang beli joget beli apa beli kiyeng joget. Ake saksi matane ngaco. Siapa sing arep nyakseni sira kawin bae beli. Cik. Maksudnya nyakseni sira ku joget. Ora kiyeng ngomong karo stres. Ya Allah lamun melu-meluan. Ora kiyeng. Meneng soko kita aku lagi sahdu ro kenal. Lu sorang ora kiyeng. Le, dikenteng bae bocah. Ya kenceng lah. Paingan dipegatakan yang mertuane ke model mengkondon. Aduh. Cupar lanang-lanang ga. Mono-mono rai diraku. Bahkan cangkem model mengkondon anak poprok karo kecomberan ku. Rai direpet poprok karo. Rai dira bae. Rai direpet saya belepaket tira. Gila temen, bahkan tekan dijak tukaran, bahkan tekan dijak tukaran. Cak ayo sira. Cak. Darah kesimpli. Belani apa? Cak. Mari kita mengguyonan. Kari-kari anakan Cina nyewot. Ku anakan Cina nyewot. Di Cina. Ku sing rambutnya abang. Anakan Cina jati barang sing melarat kah. Rambutnya kuning ku Cina. Kuning asal kaisingan ku. Mengkel. Lu sedar joget beli ra enggak? Ya wis mulai ada kemeneng bacote ku. Ya raini rane bisa kan rememel be kayak cangkem wadon. Bacote meneng enggak? Siapa sing ngarep ngomong kalau bahaya ga? Tak jahit sira. Dijahit ya tak cuek maning amber ngomong maning. Yang lawan. Tak kelim sira. Dilim ya jeplok sih saya ngomong maning. Tak plaster sira. Di plaster ya kono tak cuek amberan. Tak kelas sira. Cangkem meja bocah ya. Gila. Bocah jawab bae. Ya beli jawab lagi wong benggu pengen ngomong. Kok dikit. Elos. Kok dikit iki. Harapan ngumbangi siapa sih Rane? Si Dede takon, wis tak beli kita deh. Atuh ngoran betane balik ah. Mama. Ora tak oyos-oyos. Sik. Rai pedot blek codot anak blek kecot. Anak poncom kampul brek siraku. Ocom kampul siapa? Sira-sirane siapa? Dempul. Lah, Kun kuarane sing mbok kira kun. aran sing bok tua. Sing mbok tuanira asale lairane dagang oncom kampul. Oh. Sira ku weru cok tau ku. Ya weru mbok kira macungure gelaka. Encak priwen sih. Bocok. Encak priwen sih. Bang Eneku, mbok tuanira ku ngomong, nang je titip jadi anak dempulku. Temenan sira. Temenan. Ya wis kok ngawuan kita Ya wis mulane gajelok tukaran. Bagian priyon kita urus sejarah sira. Sira ku weru apa dot? Weru kita ku bengen aku sira ku mulane apa dari dempul. Heeh. Mbok kirene ku sering luru adem-adem. Oh. Bapak nirane sering ngumpul karo tangga. Oh, bapak daerah sering ngumpul. Sering ngumpul, mbok kirene sering luru adem-adem. Oh, meteng. Brojol. Bocol. Dua anak sira. Dua anak reang. Diarani Dem. dempul. Aja ning kono akeh wong plok aku siraku. Beli tuh Ya maksudnya aku sira Beli maksud mah kagum reak di sirak Ay siapa sing beli kagum wong enak kagum kabeh sini kita ku. Berarti sirak urus sejarah deh wong ya. Bang ada sejarah weru kabeh rang. Bisa petang-petung sirak. Bisa hitung-hitung, bisa ngitung utang pira nek apal rang. Baik anaknya utang ya, Aswati. Rainira. Sirak bisaan gini. Bisa. Siapa maning? Lamun nebak batu reang ya. Siapa? Lamon Nah. ki tukang gong ki sing turu ki. Siapa kun? Jaliteng. Sing turu masih dicatat bae ta. Ya catet lah priwen maning sih. Jaliteng. Jaliteng. Weru sejarah Ya ya. paham lah. Bisaan sirak ki. Baka jaliteng, bengene bapak nak sering nganjal. Bapak dia tukang anjal. Tukang anjal lunga-lunga bae. Emboke Emboket sering ning peteng-peteng. sering dipeteng-peteng kayak Iya, kono karang. ning peteng-peteng bae. Nah, kini sering nganjal bapaknya. Bapak dia tukang anjal. Pentelus, meteng. Meteng. Dua anak. Dua anak. Diarani jaliteng. Oh, mengono. Ya iyalah hafal kita mah. Bisa ansirang ya. Serok siapa maning? Lamon, siapa ini ya? Aja sing angel-angel teh kerangnya blenger. Tukang kendak di Mokenek ini. Siapa rane? Arane Acan. Ya beli kan? Acan. Arane Acan, sira weru kisah Oh ya weru lah. Weruan maning sira ku. Acan. Acan, priwen kuno sejarah. Bengene ki emu.
Tua-tua kegeblek. Cemberak. Rantang runtung kayak pengantin anyar. Ayo sira. Mono tumpakaken katilku. Eh, Acan. acan. Bengene mbokek itu tukang luru kraca. Bener kudu bener sih. Tukang luru kraca di sawah kan. Jaman bengen meluru pangan kangelan. Iya bener sih Raki. Nah, Weru. Weru kan? Iya. Luru kraca bengene. Luru kaca mbokekku. Nah, begitu lagi luru kraca, Heeh. ning tengah-tengah sawah diudag-udag macan. Macan. Diudag-udag macan lagi luru kracaku. Ai dipangan beli. Beli selamat mulane lahiran ki. Oh, teli meteng. Meteng, Meteng pendelis. pendelis, Cebra. lahiran, Diarani acan. eh. Bapak yang dukun bengene. Tukang palak bocah iki meneng-meneng ga. Tukang palak. Iya maksudnya mah bisa petang-petung kan. Iya, suruh siapa maning? Ana maning. Siapa? Baturere yang siji maning. Endi? Ya usianya marada tua. Endi? Nanti kana, pada pe wong kene. Ko, nganggo topi ku. Oh, Harmoko. Di Harmoko. Tutu kono. Siapa rane? Arane Ucok. Ucok. Bengene mbok dagang tahu. Boket dagang tahu. Iya. Oh, boket dagang tahu. Bapane. Ucok. Ucok arane Ucok. Iya, bro. Bengene mbok dagang tahu. Boket dagang tahu. Dagang tahu mbok ki. Bapaknya sering dikocok. Tahu. Sira mak beli weru bengene mbok dagang tahu kuno. Boket dagang tahu bapane. Bapaknya ku Apa dagang tahu gecrot? ya tahu dagang mider dagang tahu. Tahu nah. Bokeh. Yang boket memeru. Iya. Bapane. Bapaknya ku kan ucok. Ucok. Mbok dagang tahu. Boket dagang tahu bapane. Ya bengene membokeh dagang tahu kan dagang Lah, tahu ilah, mider muter-muter. Iya weru kita ga. Boket dagang tahu kan. Ja. Bapane. Bapaknya dagang tahu mbokeh kecil. Bokeh ucok kan ucok. Iya. Mbokeh dagang tahu. Bapaknya Bapane. sering dikocok. Diucok. Rang melang sewot kalau di Bandung, Mbak. Bapane tukang Ya sih mau saya kayak kun aja kayak kun jadi mak kita kipul lagi stres. stres mikir apa sih? Lagi pusing masalah sepele, masalah yang marang kepul. Sepele. Pengen curhat karo sira kira-kira kita kapriwen. Sira ada pengen curhat. Iya masalah kita karo mertua kita terus berantem gedean rang. Aduh, tukaran bes sira bakar Tukaran mertua. masalah sepele kader sepele kah? Apa kudu- Rabira nggak sewot di jagan. Apa kono sepele aku? Ceritanya tanggarang kena hajatan. Iya. Nanggap organ. Mung ketungtungan parah kerang pengen nonton. Pengen nonton. Nonton organ mertua kita melu nonton. Iya. Mung baru ilok bapak kita nginuk ratom. Nginuk rat. Mertua nginuk ratom karo somak. Ih sun laga apaan sun. Mertua dira karo somak nginuk ratem Iya. kabeh. Jadi kita naik pasun. Bapakku lagi apaan? Menang apa aja. Kita lagi pengen happy. Bari mendilak matanya kan. Menang harus happy kita gitu. Aduh, tua-tua Iya. kesepilan. Lo suara buat lagi ninggali lelewa orang ya. Iya barang apa. Begitu jam rolas kan babar organku. Mari ora. Balik. Jarang ya balik. Balik nonton orang Ya ya. wis praket sih ora. Iya begitu manjung kameran. Cerong hati. Anu sun. Mama sun. Pone tukar beli sun. Das pada mabokku. Iya, Jamang sahaja akur. Iya. Iku aja pas jam telu. Bener full prediksi yang. Apa kono? Mertua kita tukar gedean. Tukaran. Tukar gedean. Sira weru. Tukar ya kita nek krungu wong saumaje. Oh ngerokaken. Ngerongokaken. Terus priwen. Tukaran. Blok ada jare kita ada sun ada. Oh, bener tukaran kudu siraku. Jare apa wangune mak nganggo KDRT. KDRT. Iya KDRT rupane mah. Kaplak. Wadah digebuki jare kita mertua sunur ya. Aduh, bahaya KDRT kudu. Ya kita kan curiga aja sampai. Kudu dilaporaken. Jadi tak intip orang gitu. Ya Allah bener pun. Apa? Mertua wadone kita lagi dibledingaken. Aduh. Terus Iya, dicambak rambutnya mertua anak itu. Karena Wadah jare ada bahaya. Bodoh mendilak kok kono. Iya. Bodoh ditabok ibu plak mertua anak kita nih jerit. KDRT kudu priwen cerita dong. Jerit. Kayak sun perang sarang mertua kita beli bisa Inggris sih dah. Priwen sih. Oh, baby, iya, pak terus. Kita ada bahaya sun jare kita tukaran yang bahasa Inggris yang udah dulu. Masa iya mau tukaran bahasa itu tukun goblok. Itu kun sira mah beliur kita senyak mata kepala kita dewek. Kalesan bertuane goblok.
Idi, mertuanya goblok apa? Ya Allah, sung priwen caranya kita pengen nyelamatkan. Dijambak rambut. KDRT bahkan jambak. Iya KDRT, baru ditabok plak. KDRT bener. Mertuanya kita waduhnya teriak-teriak. Tulung-tulungan. Beli nganggo bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh ya, oh no. Priwen. Aja gue lagi cerita mertua saya Rainira ku. Priwen. Usir mah beli baru nyak sendirang mertua gulat ku kita mah beli tegal ya. Mertua Nira aku mau. Oh baru rasa dung suka kena tuh mah. Oh ya, Pak Baby ya. Oh ya. Perang sarang sun mertua beli bisa Inggris, nah apa bengikin bisa Inggris sun. Sira kerojotan kesetrum ke Rainira ku kesetrum. Bocah goblok. Sing goblok ku Rainira mertua kita sing tukar malah sira sing panik. Mertua Nira orang lagi tukaran kuno. Dijambak rambutnya taboki. Iya ditaboki, dijambaki gak tukaran kuno. Asira mah beli lok tukaran kini. Tot la ilah lo, makonon ku lagi gaya kuno. Ditungsuk-tungsuk akan ki dicekik akan kono kuku. Joken. Iya. Pol. Nun. Si goblok duduk mertuane si jogo, si goblok mantune. Iya bener, si goblok mantune, petote. Erang ki penyelamat, aja sampai rusak rumah tangganya gara-gara berantem tas minum kratom. Enta bae, enta. Iki, ya mati mertua wadone ya, dijor nabahe mah. Ora gak mati. Sampai disumpel karo bantal. Disumpel berarti kan harus dipateni, jipet cangkeme aku. Kalisan bocah goblok. Sing goblok jarak ini ira. Weh, ku lagi. Aduh, siraku ya. Ngundang manuk. La ilah lo. Priwen yang ngomong ya. Ya ra ini ra jewong kita sing berdewek nyakseni ini matanya kita dewek jijir. Tot, maksudnya mah. Ya. Enggak tiapa, Rai. Punten. Apa? Aduh, masa iya ya? Cirku orang mau solusi gini sih caranya priwen itu. Mertua Nira ku lagi kuno. Iya, lagi gulat, berantem. Beli gulat kuno on sirake. Ya sih aja mau ditungsuk-tungsuk akan ditabok, dijambak ya apa segala, Je. Lagi tadi pocong-pocongan. La ilaha illallah pocong-pocongan bisa. Hari sih rasa mengkononku. Aduh. Tot. Mau kau cok kan Niro kena kamu konon kana. Maksudnya makuan kono. Mangkar Dipa. Maksudnya mertua kita dulu lagi belajar sepede. Duduk. Tahan. Rika mah sewot, Je. Anu Rika ku sewot, kita mah lagi misa mertua. Rika sing sewot, itu orang kalemisin. Ya tutuarane barikan dengan kardipanku. Arana ku Tony kuno. Marane sepatu bae marane. Orang krungu suaranya ku. Goblok siraku kun ku tutu lagi ditempilingi. Tutu lagi tukaran. Ya wong dijambaki, Je. Ya bagian dijambaki kakunku lagi. Oh. Selep. Iki mertua lanang reang ya, Ki. Lah enak curhat karpien ki nambu. Curhat karpien enak. Kus sama kapluk anteng temen. Anu arep curhat karo dempul blenak. Curhat karo sira. Pengen curhat. Ya srok bae. Santet Stroke bae cemplong ngomong sirane curhat. pengen curhat ora apa-apa kan. Karo dempul ki blenak curhat teh, bukan be karo sira enak curhat teh ya. Curhat. Ya srok bae. Nah, santet temen ra iki ya. Kanen. Kita kan karo mertua ra ki gulet berantem tukaran gedean masalahnya. Jadi kita berusaha kanggo aja sampai tukaran. Nah, kita ke priwen carane? Mertua kita kan didungsuk-dungsuk akan yang mertua lanang. Nah, terus dijambak, rambutnya dijambak. Rambutnya dijambak. Nah, baru didungsuk-dungsuk akan orang. Kita boki, plak. Mertua kita ke bahasa Inggris nganggoan aku. Ora ilok. Oh, baby ya, pak, pak, baby ya, oh. Curhat. Ya sok bae. Jelasaken mulane ke sirane ku. Isin mau cangkem yang ngomong aja. Mertua tukar. Mertua kita tukar. Nah, ning jero omah, riang sebagai mantune kuduk bebela aja sampai tukar.
Didungsuk-dungsukakan mertua kita ki. Didungsuk-dungsukakan. Didungsukakan buat dijambak rambutnya. Bar ditabok ki plak plak plak. Mertua kita na Inggris. Oh ya, oh ya, ya. Oh. Ay, opay. Solusi ya apa? Ah, Solusi ya kita ki priwen. pateni bae. Mertua wajib diselamatkan, diselamatkan. Sirane mengkonon ngintip. Iya tak deleng aja sampai tukaran, tak deleng losu, aku tukaran. Udaan. Iya beli ngomong lambi nak mah dibuangi bak lambinya ku. Tukaran jadi cakain. Loh. Iya. Pengen. Solusinya. Ya melu beli. Ci, pengen. Melu tukaran. Iya. Trisom. Trisom. Kayak ini Pak trisom. Maksudnya trisomku apa? Bahasa apa trisomku? Balik ke yang orang. Kak, bener kak. Aduh. Dika nenang apa? Mungkin mau ujang. Kita kecurhat tidur dijawab. Coba bayangkan rumah tangga 6 tahun gitu. Ya pegat bae. Oh, gampang banget. Tapi kita ini masih sayang. Ya mati bae mati. Ya mati dengan. Masa ya kita kon mati? Sira mending masih mikir akan keluarga. Iya. Riang masalah ndok ke pelayu rang. Masalah untuk kepelayu priwen doge. Antun ngedok ning guri umak guri panggung. Oh, ning guri panggung kono. Jadi panitia nih wakancil bokat pengen nguyung ising aja. Iya bener. Untuk oh yang ising bener ya. Kono bae. Ning ngendi? Ungko nung guri umak Oh, ana ning guri. umak. Iya. Iya. Anu sun be antun ngisinge sun. Iya. Los dia mancing bae. Cari wong sing jauh mae. Iya kayaknya mah wadalan kayaknya. Sembarangan mungkin dilakasin kayak kono kok. Setan melulu yakin. Sirane weru dewek. Baru dewek rang. Katon. Coba priwen. Begitu rang ngising. Iya. Endok disiram beli gelem anjing. Ngampul. Sampai tak remet-remet beli gelem anjing. Apa nih sendiri remet-remet? Endok kayaknya mah ditahanin setan gini. Wah bener ada setan kuno berarti kuno. Orang tak remet-remet tuis. Disiram angger. Disiram malah nambah ake banyune. Mau lembrul mengduwur. Endok nempel ning bokong sampai. Sampai sundul. Orang pikiran setan apa kini? Sing nahan dok. Sing nahan dong. Kayak setan tai pun. Ya sing nahan setan nahan dong. Ya jelas berarti setan melulu mae. Sirakan antun ngendok ning kono. Ning WC. Disiram beli mancing-mancing. Beli Sampai diremet-remet remek. tak remet-remet angker ana mancing. Dudu setan. Saking kegeden tai. Cocok sudah ini cocok. Ya sih ngendok saking WC ne mambek. Oh. Wis kebek ning kono neku. Isi aku. Barang lagi enak-enak ngedok pet mati lampu. Oh ya Wadah horor kini sah. Serem ya. Yakin horor rang. serem berarti serem aku. Durung ngadus ya. Iya. Wah terpaksa lah petang-petang kau. Karena durung ngadus. Mengurang pikiran pengen nguyu dingin asun. Ya supaya enak. Bener setan melulu. Setan mandi. Masih ada setan. Masa rang uyu emunine rang dong. Wah aneh kuno kejadian aneh mau kuno. Kayak senalpot bae. Yakin begitu selerak dongkleh. Terus Rang dang. Wadah setan sun gini. Bener ganggu kuno. sira ning uyu ning apa kuning WC setan ning apa? Ning kono, ning kamar mandi kono. Ning kamar mandi. Iya. Diuyui munine Rang dang. Anak kaleng eta apa ning kono aku siraku. Jambu cuma tak deleng ake piringe. Berarti sira kudu setan. Nguyue piring sing arep dibasuh siraku. Piring arep dibasuh kok uyuan ning sira jadi muni tang. Oh. Oh lah doang. Oh. Kang menti maning. Arep mandi maning mangkar mandi. Balik. Yang kok dingin turun tutup. Lu juga kenapa? Lu juga kan cerita. Oh. Ning kene iki ngenteni Rika kini. Rikane lemes bae iki. Bocan di kurika ku. Beli maksudnya man Dika ku. Dika, ngenteni Dika. Oh. Dika. Dika berapa? Rika kejadian ning wong kene ke Rika. Ah. Ngomong masih pada melek. Masih pada meledak kah? Dudu meletek, merekaka. Jorok ku. Sira si meletek melek. Sandiwara merkaka. Sira si meletek. Masih pada merkaka. Melek
Masih pada melek. Ya wis. Mang. Masa wis titik temen ngomongnya. Kok kenapa sih Rang? Ya ngomong ora apa pesen apa. Mie ayam loro. Lah ilah lu beli. Pesen kanggo anak putune Mbah Buyut Jembrong wis ngundang sandiwara kian. Terus Ya terus Balik. masih anak beli sirane. lah kalau apa bayaran wis je. Mang, wong semene pirang-pirangnya kasting templok kakana. Beli ngenteni siapa-siapa. Ngenteni siapa? Ngenteni ki Kang Kaji Junet ki. Idi. Kang Kaji Junet ki. Benar. Yakin. Olah. Ya Allah, lu belum pada pengen foto. Olah. Kemana beli? Demi Allah, ciri demi Allah pada ngenteni sirah abe. Alah raine bubat raine. Menipu Rai. Yakin demi Allah pada ngenteni di Jawa kancil ya. Raine jelas penipuan gini cah. Rai udah begodong. Alah, mulu beli. Iya demi Allah, demi Allah. Raine bubat sih kok. Penipuan sih Rai ki. Pul, rai mengkanan kapan penipuan? Rai kita nak kon priwen. Sing kira-kira keteng ra Ah, jadi. Ya rai beli penipuan sama kenen ki. Ide. Sak. Alah bubat cah bubat. Bubat raine. Alah bubat raine. Pada ngenteni kabeh. Kayak ngapa nya singaran Kaji Junet? Sun keren. Ide. Kian ki asline. Tunjukkan. Tunjuk nu. Hei. Kang arep apa? Arep apas. Gatel. Lah. Ya buka celana. Kok kata jeblok ndas ra. Idi celananya redeng-edeng. Ide 35-an. Waduh. Charlie. Empat mata bicara padamu. Hei. Durung wayahe empat mata, arep empat mata, 8 mata kok dingin. Siapa dingin? Delongan kok pen aku ya Allah. Halo. Terus Apa kabar? kabar baik tah. Oh, kayak aku di batu. Kok gak sing jawab? Empat mata bicara. Ya, 4 mata yang komaning. Rapat dingin. Gemuyuk arjuara iku. Coba enggak? Empat mata. Durung. Belum Buru-buru 4 mata baik. Lagu anyar gini 4 mata, lagu anyar. personilnya Bagindas gini. Kudingin. Awas ya sing keren Mas. Aril. I'm good to my height, say it good morning in birds in my height, it's my height, it's my voice, it's my height in birds my good morning in birds in height, it's my mistress height in Inggris. Ngomong apa sih? Bahasa Inggris. Oke, selamat malam buat semuanya, semoga jangan bubar dulu karena ada bintang tamu. Oh. Ngerti beli lah ini aku. Iya. Ayo. Empat mata. Tuh dipanggil 4 mata baik. Latihan cah. Jangan kau dengan bulatan beli sedingin sing ngomong. Buru-buru 4 Buru-buru 4 mata. mata baik. Itu 4 mata. kan Jarangnya lata tadi. sirane mani melu-meluan. Ya gara-gara kunci ku. Guyon saya ada guyon. Sing guyon ku. Alah, toto saya ada guyon. Sen ngomong bloli. Raine us gering urip penyakitan. Cekakmu Rai. Siapa gering urip? Ngono sih. Si rapi Empat mata. Sen ditangkap dikit. Masih udah. Gering arane Rabina Swati. Mora. Embus. Nyantong sih. Leles sih gini aku. Tui. Serap ya kayak dibiak. Pomet. Di mengenakan hitung guys BWG be. Buget dia idwira ya baci. Iya. Empat mata. Mana sih mana? Harus sabar. MC juru ngomong 4 mata baik. Bulan kagian sirane ku ora sabar kunek. Duwe Asia kayak makin 4 mata baik. 4 mata. Lah operasi tak cah biasanya anak operasi. Sira negatin operasi ning kene aku. Bundaran ki demo lo polisi melulu. Tapi lagi anak Islamic Center ya beli. 300.000 orang. Sira beli kang film apa? Empat mata. Koyak. Ngomong 4 mata baik. Ora kiyang. Sudah 4 mata tabrak helm. Baik hadirin yang berbahagia, mungkin masyarakat sini sudah sangat antusias sekali untuk menyaksikan tampilnya salah seorang artis yang sudah sangat Anda nantikan, yang sudah sangat Anda tunggu-tunggu. Yuk kita sambut kehadirannya bersama Mister 4 Mata buat Anda semua. 4 mata. Sira rombongan iwak cupang apa? Serius mau nebang apa kah?
siapa konon belum. Arane. Orang takon dingin. Arane sing keren, aran sing keren. Ajak kancil aja blesak. Edi. Siapa? Edi. Edi. Diundangnya. Bedot. Masa bedot mah. Macam mun Sing keren. Kajimus. dagangan di gurih. Lah kasih enak kaji mus dari Edi, bedot. Anu tak sing arang Jakarta tah. Nah, Jakarta. keren ki. Yanto. Jakarta Yanto mah ikut uang kecek. Sing keren siapa sih tah? Yanto makanya gana orang Jakarta Jakarta ini Yanto. Si keren Sing sa. keren. Erik. Oh, Nah, Erik. Sebentar. Erik kan? Erik Pul. oh orang Erik ya. Erik mau nyanyi kan? Mengkenen kirik. Priwen ketek. Sirak punya buat direyang sirak. Siapa sih nyebut? Sirak kan arane Erik. Iya. Saya tuh sebagai MC. Mengkenen kirik. Priwen ketek. Sirak ngecek reyang. Karena ini udah sih ngecek kulit pokoknya ini. Kita ki ngomong karo sirak. Bro. Kita ki MC. Iya. Sirak kan mau nyanyi. Mengkenen kirik. Priwen ketek. Kan sewot kan sirakku. Sebut ya jelas sebut sudah ngiri-ngiri keriyang sih. Siapa sih ngirik-ngirik kita mah hanya sekedar ngomong kan. Wani mah mutu nang sur panggung wani mah. Kenapa? Ya pembuap. Maksudnya mengkenen kirik. Priwen ketek. Saya jadi pegah. Oke. Baik, hadirin yang berbahagia, kita sambut kehadiran dari artis kita yang bakal menyapa Anda. Yuk, kita sambut kehadirannya bersama Haji Musola. Ada guyon. Haji Mus. Haji Mus. Haji Mus. Haji Mus. Haji Mus. Ya Allah. Harus dalang bini ya. Empat Oh, mata mata maning juru ngomong ngacan empat mata. Udah Haji Mus. Oke, hadirin yang berbahagia. Oh biasa boy itu. Kerja lo kena kayak kodon. Oke hadirin yang berbahagia. empat mata Nembak kapan? Yang kau dingin, yang sakit empat mata baik ya. Maksudnya hadirin yang berbahagia, kali ini saya akan menyanyikan. Oke hadirin yang berbahagia. Demi memeriahkan acaranya Mbah Buyut Jembrong. Betul. Sebenarnya saya dari pertama saya menjadi seniman saya belum pernah menyanyikan lagu ini. Ini spesial buat anda kalian yang masih pada melek. Iya. Jujur mulai dari saya lahir saya tidak pernah menyanyikan lagu ini. Durung pernah. Pertama kalinya saya untuk menyanyikan lagu ini. Jujur ini. Dinakin baik. Iya. Belum pernah sebelumnya. Iya durung ino. Sampai wingi manggung kita bertahan bae emong sunmong. Aja sampai nih kene. Khusus kanggo wong kene Mbak Boy Jembrong. karena belum pernah menyanyikan lagu ini. Sial. Jadi saya tidak akan menyanyikan lagu ini. Kaji bedon. Maksudnya mah durung pernah nyanyikan lagu kian. Mumpung apa surprise kanggo anak putune Mbak Boy Jembrong akan menyanyikan lagu ini. Iya. Jauh serok. Bisa nembang ya. Bagian. Dangdut tak? Oh, dangdut. Nada mayor ta minor gini. Mayor. Mayor. Coba. Lagu neni ni na 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 Nina ni na 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 Ada. Kayak film Cina sih lagu. Enak ada kuning. Yo. Tarik. empat mata Duru musiknya duru. Mau dari nana. Empat mata. Udah kelingan patah Pak. empat mata Terus saya ini sih. Ya mas. Ayo Pul, sila lem. Kung empat mata maning sila. Selamat malam Jakarta. Asik. Lima menit lagi. Ayo sih. Ya kau dingin 2 pirang menit kini. Semenit. Ya us 4 menit maning. Kau dingin serok. Maksudnya koplok. 5 menit lanjutkan. Apaan nih? 5 menit gua tutukan sih aku. Pirang menit jauh kene. 2 menit. Ya us 3 menit maning. Iya, sesuai temen. Keburu jam telu tek sih aku. Kopi kaca. Dingin 5 menit lagi. 5 menit lagi. 2 pirang menit. Telu. Ya us 2 menit maning. Ya Allah, yang tadi apa ya? Kok 1 menit manis. Kopi mik kaca. Gak mau kopi dingin.
Kopi dingin gue. Gampang kopi ini air dingin air yang iki suwe. Kok sabar nih kan. Ra kon priwen. Ya, muni beli 5 menit lagi. 4 mata. Kok Kuat 5 menit. 5 menit 4. Lama nih nggak? Kelalen dari ini gitu. Mang terne di iki. 5 menit lagi. Anapo? Tutugane. Oh dipai 5 menit lagi. Enak kurang selep. Ya anak ayam enak udah kerasa. Ya bener. Nang apa mandel? Wis ae. Ya tutugane kana repek si aku. Sing priwen. Mama tolong. Oh, dipaikuan. Ya iya. Rewel bayar beli apa beli gua. Siranis setugel. Siap. Mama tolonglah. Tolong katakan padanya. Hari ini aku sakit kuping, sakit jumur, sakit bayekan kupinge metu, isine alot, uyuhe cacret, potoke lewer, cungure meler. Lara mata, lara untuk, lara mungsilan. Cocok pun, paling Ya ini rane be. sandiwara kina kasih yang itu gua. Kon sini jane priwen. Lagu-lagu mama tol lagu 5 menit lagi. Iya. Kena ngapa sih beber anu apa edeng-edeng penyakit. Oh, orang sih. Ora-ora apa nih sakit mata, sakit kuping, mata ndelewer, kupingnya metu. Makan bahkan nembang karo wong sing awam karo lagu. Awam kerja lo kena kayak komrak. Wih irang metu apa nembang karo mertua ki laka masalah. Biasa kan masalah mertuanya geblek jakingan sirane. Nadanya Mas. Rona. Mama tolonglah. Tolong katakan padanya. Hari ini aku sakit mata, sakit hidung, sakit kuping, kopoke metu, untuke alot, uyuhe cacret, kopoke drewer, umbele meler. Silite kapi cirit bae apa. Ora ki nembang balik ah. Asep sosowan bak wong nembang iku ada nganu penyakit. Sirma komplikasi gini. Dika ku dagangan obat kuno Nah, Kang. dagang obat sih jadi penyanyi. Tolong obat apa manca? Mau si Dika Kang. Boleh lingaken sarung sira. Ning irang mah Sakit mata, sakit kuping, kopoke meler, umbele metu. Nguyuhe cacret ngisine alot. kan wis kenang bengang kan gini. Ya sira nguyu ceracet buat model apa sih lagi? Kayak tukang Mulai aja dimbat di kabehku sira. Saya kaputur maning bae lagi. Cocote. Jera ini dah si nembang. Laku apa? Dangdut salah. Sing enak lah. Ya pengen apa? Sro. Jawa. Ini cirikan temen. Ini ya jauh. Lagi males rang lagu Jawa. Aku males. Pop. Ngomong ngepop. Pop coba. Pop. Coba nadanya Mas. Sing laka penyakit ya lagu sing laka penyakit ya was. Owen Mama. Owen mama. Owen mama. Lagunya Bom Juventus. Siapa lagunya siapa? Bom Juventus. Bom Juventus lagunya. Juventus mah bola. Serius mau Bom Juventus kan. Siapa sih siapa? Mama. Is for the region. Arane siapa kan? Bom Juventus. Bon durung disensus. Kuda bagi. Ya siapa? Siapa nadanya Mas? Biasa. Laka penyakit ya kayak. 4 mata. 4 mata mana? Kelingan lagu kuat lagi sore aku. Nadanya Mas. Ning mobil muter-muter lagu sumpah kan. Nadanya Mas. Owen.
Ya Allah, penyanyi kukur-kukur dingin. Gatel meyan. Ya lo. Ya guri ya arep pasangnya begatelan penyakit ya, gatelan sih. Pikang suah. Pengen borok irung getong sampai tong kae irung ya. Itu borok kan makan. Rawe. Always. Oh. Oh. Gaya apa? Teknik mikrofon. Ake bong teknik mikrofon kaki. Kalau dangdut begini dangdut nih. LP Sususi. Dudu susu besi. Kopek karet. Contoh saya. Suka esi. Goblok kopek karet diguri ya Si LB suka esi, suka besi. Mau orang mengguri kopek karet kabel. Kopek karet. Cocok tuh sirang. Ya sirane be always kopek karet. Oh, Oh iya. Penyanyi apa? Teknik mikrokom apa dia kenal ini? Dipecahkan nama mik. Nah, sudah ada geleman bahaya. Ake artis kebeli kayak konon temen. kada siapa? Embus apa kan kah? Untung orang juga melayu balik mikir sirah. Tidak kenapa? Diga balik sih. Bapaknya beli terima sih. Ya sirah sih. Gak melayu. Nah, masuk angin. Sirah kiarat nembang tak masuk angin. Nembang. Wong nembang masa muta-muta. Orang-orang teknik angin. Teknik gak ake mangsa. Wong nembang. Kaken keraton mbak sirah. Contoh saya di sirah. Sirah si awak. Menurut untuk orang ublekan. Konon. Tahu bang. Nusa kenapa ketek? Balik kah orang kiyong? Ya jemberakan sirah majongan kak. Kok si nembang anak muta-muta anak buta pepak temen kune. Kita kan budaya Indonesia. Ya weru siapa sih ngarani budaya barat. Ya campur anak sandiwara, topeng ketek. Oh, kayak rak-rakan. Teknik apa man yang dikutak? Dulu teknik gatel karumik enak rakok. Gatel dikukur karo mixer. Aduh. Aduh. Arep nembang tak film oya sih. Cocok sih. Si anak aku jemberakan kita kilatan sih. Cocok aku jadi permak bocok ini. Di permak dak kita lepis. Iya mama. Iya. Kuntilanak nembang. Nembang ada kah? Lu sih rokok gerem-gerem. Itu vibra. Oh, berarti penastis. Iya mama. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah buat Always. Masih. Oh yeah. Masih. Iya. Oh yeah. Empat mata bicara padamu, katakan aku cinta kamu. Kau si joget mah. Mene apa? Kak, mas asam lambung kena asam lambung berarti.
Kang nang apa Kang dikane? Asam lambung biasa. Kan penyakitnya komplikasi. Saya minum milanta Kang. Milanta. Jelantah. Milanta. Mag. Bunga tarap nyembur wara-wara teh. Apa sih? Lagi mau banyak snap banyak. Ya sih lagi bakal lima kalakan priwe nih siya. Wangi ya terkesa. Bangnya apa bacin. Barang anunya lagi kita semangan tuh. Abang-abang yang mancing sih. Masih. Wah si rumah abang-abang yang mancing cangkem. Bari mau semangan masane jojone beli gitu. Palingan aswati bakat turu barang diimpus. Kita nak penyakit klepra apa sih? Nular. Kang, di pinggir cungur anak kuning-kuning gua apa? Hindi. Kuning-kuning mau. Sabrang. Itu gula petut. Apaan sirane? Sirakin nembangnya ki mama. Always mama. Kenang apa? 4. Salah buat. Sira pengen lagu pop. Lagu pop. Anak. Apa siapa? Ahli lagu pop. Oh, Bob Marley. Charlie. Oh, Charlie. Sing nembang. Coba kata ini. Iya, ya kun coba. Coba diundang suka mainan lah Charlie. Allah, Charlie mana nang adus nang. Kayak belum anake. Charlie mana adus ya nang. Charlie kok kena adus kayak bocah cilik. Kayak Mana? Le. Mana kali? Kayak ngapa Charlie betul. Charlie. Nah, Kising nembang. Seminto. Jujur Asmara. Mana ya? Charlie nanti. Charlie. Iya, mau rentas dikekeb. Das di apa? Kekeb. Di kukubi. Kin madu di Charlie kini. Apa? Kini bocah idiot masih Charlie. Aja dalang rain nih. Pokan. Koleksi lagunya pirang-pirang. Dangdut ke. Bener. Iya dong. Coba. Pengen dulu pada nih. Backing vokalnya anu ini. Roma Irama. Yayang Nada. Paduan baik. Laris terus tinggal dina lah. Dia masa backing vokal yang nada sih. Beli teka bocah ini. Beli teka, kelaran. Kecetit. Nang diulak-walik sih kawan tali Iya. labenya. Sekarang Charlie tidak akan menyanyikan lagu pop. bisa lagu apa Charlie? Lagunya apa? Lagu Indonesia. Dangdut. Ya. Lagu India. Boleh. Awas gah. Kesetrum. Ya ilah, Anak kabel budaya sih. Woi, peralatan dulu. Cemerlang serius dulu. Salah si ban yang meloak. Timbul si Roku. Awas kabel Buddha. Kabel budaan si Roku. Iya tadi sih. Maksudnya mah dulu kabel budahan, kabelnya copot. Oh, Bapak nanggung budaan sasa bare kun. Wis kena arep nembang. Jangan delek. Nang. Sedingin nang. Apa Bang Charlie? Sedingin. Sedingin. Mangkene li. Gara bakar ngomong kun lagi gemuyuk dijak ngomong ya kederen. Ora wis mari. Pantai Utara. Kok dingin. Empat mata bicara. Kom kok kita sing nembang. Dewe. Empat mata bae kun. Pandangan matamu tiada mesra lagi, belayan tanganmu tiada lembut lagi, langkah kasih sayang sing awit demenan sampai sungkawinan. Punten gitu Kang Urut. Iya. Iya sih. Sampai lagi lampenya kecetit. Kenapa? Salah. Lebandi. Ya Allah, kalian tukang urut kok nembang ya. Aduh ya Allah nguruti lebandi sih nang. Ya salah bener kancil. Lebandi. Lagunya pandangan mata. Ku. Nang apa dicampur? Karo apa? Kok beli rasa ya mas? Ulah mana. Ada ilah dubut. Rongokaken. Pandangan matamu tiada mesra lagi, belayan tanganmu tiada lembut lagi, langkah kasih sayang sing awit demenan sampai sungkawinan. Pun malah neneng sih kuno. Ineng sini lagi apa sih Mel? Jadi lelara yen wis ora suka langkah kasih sayang sing awit demenan sampai tas
angel ki. Oh, angel Beli dadi samping lagu dangdut. Salah. ya bocah. Mau nentas ngurut bari nembang, bukan Iya orang bisa kagok nembang. sih. Tapi anak mana sih cuman masih ada mana Iya, yang masih. Yo bakal beli bisa nembang aja aku bisa nembang. Pengurus bari nembang. Ku mau wong tesurut kok nembang. Gimana? Charlie ini asli Charlie. Mau tarik bae. Mulane satu bahkan Allah. Pengantin sunat ditekakan. Selain ahli nyanyi, dia juga ahli nyolong bolet. Wingi nyolong bolet ketangguhan. Karena telapak sikile beda dewek. Iya, bener. Gede beli Bisa bedanya priwen. Ya kurang madawa kuna puntet. Bunder. Sikil kata bugong bunder. Silakan Mas. Oh nyanyi. Tolonglah nyanyi. Raiku meriah bae Raiku. Laka sedih laka. Lagu anyar. Oh lagu anyar. Wanyar ya. Boleh. Lagu dangdut. Dangdut. Putar. Melorot. Orang Ya. Ya punten bagian kayak sedotan nggak jadi endengakan. Iya. Lagu anyar pun. iya lagu anyar ke lagunya apa? 2 kursi. Hah? 2 kursi. 2 kursi. dangdut angel kuno. Kalau ada makanan di meja, mejanya langsung kau Iya, makan. Iya. Kayak rakyat makan di meja. Boleh. Enak ini lagu ki. Ci, bikin kapan bocah ya? Raine. Ngomong madepnya mana? Pul. Turun. Tunggu sama keke. Asli, yang ada penyanyi. Oh, Amriante. Santai. Bari nyante. Marisia. Enak. Bari boles. Santai. Kalau ada makan. Weh mati sih goblok lu. Langsung jenggelek baik ku. Serius enggak belantaran. Lagu apa? Oh lagu apa? Ya belum gua apa. 2 kursi. Iya. Pira kursi. Loro. Ya wis bener bre. Ah. Ngajak tukar bocah. Apa ya? Lagunya apa? 2 kursi. Terus nembangnya? Ih, Lah iya loh, sirah kanggo apa kune? Nembang sih. Bang. Lah iya. Nembangnya suarane di bang. Abang nembang ku nganggo suara. Iya, Tot. Yang di suarane. Itu. Sirama itu suarane. Kalau ada makanan di meja. 2 kursi. Maksudnya dipelangkringi kursi ini mana ini aku. Nembang. Punten kin majare panitia mau ngomong. Sandiwara kin kan mari ora apa-apa. Cuman wabogel aja balik. Ya. Oh, dia aku anak ning kene. Arep ditandur ning arep kebuyutan. Lah iya. Kayak biji tebu buat ditandur ning. Bukan temen tuh lengkeng. Contoh lainnya sih lagi. Ngeca ciri-ciri gak? Bakar nembang sing bener aja sini kan. Kone tahun mana yang bermani-mani. Apa-apa ini nembang. Nembang sing enak. Ulah pucuk. Oh, enak beli. Enak. 2 kursi baku ieu telu ulai di met. Iya enak kalau pucuk, Pak. Wah, ngemet ulai reang di paling gak ngemet ulai reang sing gede kan. Sancak imet, sancak. Ngemet ulai beli mau ora? Oh iya. Berarti ora. Berarti asli lagu. Coba. Iya. Oh, ngemet ulai reang sudah. Kon mantak Melayu orang mau yakin. Tiga langkah ulan, akan nembang, asli nembang. Yuk. Asik. Awas orang beli. Laka. Akan nembang, berarti nembang. Alah. Subhanallah. Sirane nembang apa? Ulah pucuk. Ah, Ulah pucuk. endi? Nembangnya apa? Ulah pucuk. Endi? Oh kieu.
Gula pucuk. Coba maning. Cara kita mah tuh gula pucuk. Apa? Centong segar. Ah, Kuak, kuak, kuak. Siapa yang bisa nembang? Iya. Yang ngomong belajar bakal beli bisa ku. Boleh bisa nembang sok pinter. Wis makanan ke. Sok. Siapa yang bisa nembang boleh? Bisa. Aji. oke. Pengen. Mana? Iya. Oke, bakal pengen bisa nembang. Kudu ngerti notasi nada dan lagu. Lan isinya lagu. Misalkan lagunya sedih. Ya. Nadanya melu sedih. Misalkan lagunya seneng, nadanya melu seneng. Contoh, nadanya. Contoh. Nah, nah ngapa Serok ngapa? Sedih. Iya. Melu sedih lainnya. Mewek, mewek. Nah, iya. Kurang sedih. Pai banyu mata. Ya. Sing sedih, sing sedih. Ambar katanya sedih. Iya. Nah, Nah, wis. wis. Nah, serok. Nah. Nah. Nah, Nah ngapa sih? Gagal. gagal, gagal. Sira serok. Gagal. Sira. Oke, mewek raine. Apa aja nenen? Nah ngapa nenek? Nenen. Nah ngapa? Nah. Nen. Raine kanas raine. Iya makan nasi raine. Kurang kanas. Pai banyu mata. Wis. Serok. Ambar katanya nangis. Brobolan beli kecungur ya Iya, brobolan. wis bocor. Nah. Nah ngapa sira? Serok. Ngapa sih sirah? Bari sedih. Bari sedih, bari sedih, sedih. Nah ngapa sira? Ngapa sirah? Ya bubrak raine wis bubrak. Mana? Serok. Ngenas raine. Ayo. Hadirin keluarga yang dulu 30 tahun tidak bertemu sekarang di acara peduli kasih keluarga telah ditemukan kakek, anak dan cucu. Mungkin dia dulu pernah dikutuk menjadi anakan lutung dan sekarang kirim donasi. Begitulah ceritanya. Duduk keluarga nelangsar. Masa dipertemukan mas ya. Allah, kita nih sudah nyengir bae belum lagi ngenes. Emang saya kira golongan nelangsa kabeh tah. Serok nyoba. Aduh, apa kana? Nada mas. Iya. Iya. Sejen maning tangannya. Ah, Mayor. Nang apa sira? nang apa sira? Kalimat ini baik. Melas ya anak Rabi Mas Yuri. Ya. Sira ada kedawan temen kok senang apa sirane. Ora melu ning Batak nembange. Awas, bari gak bakal pengen nembang lagu apa maning tadi seorang pencipta. Iya. Ciptakan lagu sesuai dengan keadaan. Kin kan lagi musimnya kubu mau. Oh iya. Mau tapi. Mau. Nah, ketika musim kubu wis praga. Aja pada tukaran. Aja pertukaran. Aja pada sengitan. Aja pada sengitan. Kita gawe lagu aja sengitan iku. Dadiakeun Iya. acara kubu iku dudu ajang kanggo keributan. Benar. Melainkan kanggo membangun desanya supaya Maju. nah angger bae bakal wis maju mah kanggo sapa? Kanggo kita rakyat. Pengen ngerubah lagune. Ayang apa, Iya, Ci? mangkenen ki aja Serok. sengitan. Ayo. Tapi kok dingin. Apa? Selagu kieu aja pada sawer Khusus. supaya bisa direnungakan isi lagune. Benar. Supaya bisa dirasakan isi lagune. Nah, aja sengitana disatakaken. Berarti lagu pitutur kanggo wong kene kabeh. Iya.